नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 135। या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। आमनू फेले माजी, आमना युमिनु अलिफ मीम नून से ईमान लाना। जो ईमान लाए हो, कूनू हो जाओ, काना यकूनू कुन से, कूनू फेले अम्र है ये, कूनू हो जाओ, बिलकिस्ती इंसाफ पर। किस्त कहते हैं किसी को उसका हक देना, हर मामले में इंसाफ करना, और चाहे हम अकेले हों या हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, जिंदगी के छोटे छोटे मामले में इंसाफ से काम करना, उसको किस्त कहा जाता है। इंसाफ पर। शुहदा, शहादत देने वाले, गवाही देने वाले, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वलौ और अगर हो, अला ऊपर, अनफुसिकुम तुम्हारी नफ्सों पर, नफ्स की जमा अनफुस, यानी अगर हो वो तुम्हारी नफ्सों के ऊपर, यानी तुम्हारी नफ्सों के खिलाफ, औ या, अब ये जो वाव के नीचे हमें जेर नजर आ रहा है ना, ये आगे मिलाने के लिए नजर आ रहा है, या वालिदैनी माँ बाप के, यानी माँ बाप के खिलाफ, वल अक़रबीना और रिश्तेदारों के, इन अगर यकुन हैं, काना यकुनु कुन से काफ वाव नून, अगर हैं, गनियन कोई मालदार, गनी कोई मालदार, औ या फकीरन कोई फकीर, फक्र से बना है, फल्लाहु तो अल्लाह, औला ज्यादा खैर ख्वाह है, बिहिमा उन दोनों का, फला और नहीं, तत्तबिउ पैरवी करो, इत्तबा यत्तबिउ से ताबाइन, तो नहीं पैरवी करो, फेले नहीं है ये, मतलब फॉलो करना, पैरवी करना, तो नहीं पैरवी करो अल हवा ख्वाहिशात की, हवा डिजायर, ख्वाहिशात, ऐसी ख्वाहिशात जो इंसान को ऊपर से नीचे गिरा दे। अन के तादिलु तुम इंसाफ करो, अदिला अदला यादिलु से बना है ये, और अदला यादिलु अन की वजह से नून ड्रॉप हो गया यहाँ से, नासिबा की वजह से, के इंसाफ करो। व इन और अगर, तलवु तुम मोड़ोगे, जबान घुमाओगे, मोड़ोगे, तलवु लाम वाव या, जबान घुमाना, जबान को मोड़ना, हल्का सा फोल्ड करना जबान को, उसके लिए आता है तलवु, कि अगर तुम मोड़ोगे। और ये जो है मतलब झूठ बोलना इसके मायनों में भी आता है, और घुमा देना बात को, मतलब किसी भी तरीके से जो जबान को मोड़ा जाए या बात को घुमा देना, उसमें भी, इसमें भी ये बोला जाता है ये वाला लफ्ज। औ या तुरिदु तुम एराज करो, आइन रादा मतलब इग्नोर कर दो, तुरिदूना था, औ की वजह से नून ड्रॉप हो गया। इन्ना तो बेशक अल्लाहु अल्लाह, तो बेशक अल्लाह, काना है बिमा उसके साथ जो, तामलूना तुम सब अमल करते, आइन मीम लाम अमीला यामलून, तुम सब अमल करते, खबीर खूब देखने वाला। ठीक है, अब हम कूमू को देख लेते हैं कि कायम हो जाओ, कूनू के कायम हो जाओ इंसाफ पर। तो कूमू जो है वो कई मायनों में लिया जाता है, कई मायनों में इस्तेमाल होता है कूमू। क़याम के मायनों में, जैसे कि किसी शख्स का होता है ना कि कायम हो जाओ, क़याम, तो यानी किसी शख्स का तस्खरी तौर पर या अपने इरादे से खड़ा होना, उसके मायने में भी लिया जाता है। या सॉरी, काफ वाव नून इसका है, और कव्वामीना कायम रहने वाले, के या युहल लजीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो जाओ कव्वामीना कायम रहने वाले, क़याम से बना है ये काफ, ये क़याम से बना है, तो यानी कायम रहने वाले मतलब कि किसी शख्स का किसी अपने इरादे से खड़े होना, या फिर किसी शय की हिफाजत या निगरानी करना, या किसी काम का पुख्ता इरादा करना। या युहल लजीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, फेले माजी, आमीनू ईमान लाओ, ये देखें, ए लोगो जो ईमान लाए हो ये फेले माजी है, अलिफ मीम नून, ईमान लाओ ये फेले अम्र है,
अमीना। तो यहाँ पर देखिए कितना सा फर्क है, आमनू मीम पे जबर है तो ये फेले माजी, मीम के नीचे जेर आ गया तो ये फेले अम्र बन गया। तो आमनू जो ईमान लाए हो, आमिन ईमान लाओ, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूल पर, वल किताबी और किताब पर, अल्लजी वो जो नज़ला नाजिल की, नून जालाम, नज़ला युनज़िलु से, अला रसूलिही अपने रसूल पर, उसके रसूल पर, अपने रसूल पर, वल किताबी और किताब, अल्लजी वो जो, अनजला उसने नाजिल की, अनजला युनजिलु, मिन कब्ल इससे पहले, वमन और जो, यकफुर कुफ्र करेगा, कफरा यकफुरु फेले मुजारे, मन की वजह से रा पर जज़म है, बिल्लाही अल्लाह के साथ, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों के साथ, व कुतुबी ही और उसकी किताबों के साथ, कुतुब जमा है ये, किताब की जमा कुतुब प्लूरल है ये भी प्लूरल है, व रसूल ही और उसके रसूलों के साथ, ये भी प्लूरल है, रसूल की जमा रसूल, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, फकद तो दर हकीकत, दल्ला वो भटक गया, दौद लाम लाम, दल्ला या दुल्लू से वो भटक गया, फेले माजी, दलालन भटकना, या वो गुमराह हो गया, गुमराह होना, बईद दूर का, बईद कहते हैं दूर को, इन्नल लजीना बेशक वो लोग जो आमनु ईमान लाए, सुम्मा फिर कफरू उन्होंने कुफ्र किया, फेले माजी, सुम्मा फिर आमनु वो सब ईमान लाए, फेले माजी, सुम्मा फिर कफरू उन्होंने कुफ्र किया, सुम्मा फिर इस दादू वो बढ़ गए, इस दादू फेले माजी है ये, यानी वो बढ़ गए, तो जाल या दाल इसके रूट लेटर से वो बढ़ गए, इस दादा यस दादू, कुफरन कुफ्र में, लम नहीं, यकुन है नहीं है, काना यकूनु कुन से, ये जो जज़म था लम की वजह से, लेकिन यहाँ पर हमें जेर नजर आ रहा है आगे मिलाने के लिए, नहीं है अल्लाह लियगफिरा के वो बख्श दे, गैन फारा गफरा यगफिरु से, और ये जो है यगफिरा हो गया ये इस्लाम की वजह से। अब जब ये लाम जेर ली फिर मुजारे के आगे आ रहा है तो ये ताके के मायने देगा, कि बख्श दे या ताके बख्श दे या के बख्श दे, लहुम उन्हें, वला और ना ही, लियाह दिया हूँ के हिदायत दे उन्हें, हदा या हदी, यहाँ पर भी जो फेले मुजारे पे जबर आ रहा है इस्लाम की वजह से, कि वो हिदायत दे उन्हें, सबीलन रास्ते की, बशिर खुशखबरी दे दो, ये फेले अम्र है, बाशीन रा, बशरा युबशिरु बशिर, और ये हम जो रा नजर आ रहा है ये आगे मिलाने के लिए, खुशखबरी दे दो, अल मुनाफिकीना मुनाफिकों को, नून फाकाफ इसके रूट लेटर से, मुनाफिकीन को, नाफका युनाफिकून, और ये जो है मुनाफिक मुनाफक, मुनाफिकों को भी अन्ना के बेशक, लहुम उनके लिए, अजाबन अजाब है, अलीमन दर्दनाक, अल्लाजीना वो लोग जो यत्तखिजु बना लेते हैं, इत्तखजा यत्तखिजु से, अल काफिरीना काफिरों को, औलिया दोस्त, वली की जमा औलिया, मिन दूनिल मुमिनीना मुमिनों के अलावा, अयबगूना क्या वो, यबतगूना ढूंढते हैं तलाश करते हैं, बागैन या इसके रूट लेटर से, इब्तगा यबतगी इब्तगी, यानी तलाश करना ढूंढना, इंदहुम उनके पास, इज्जत इज्जता इज्जत, ऐन जाल जाल इज्जत, फ़इन्ना तो बेशक, इज्जता इज्जत, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, जमीआ सारी की सारी, वक़द और दर हकीकत, नज़्ज़ला नाजिल किया, नून जालाम, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, अलैकुम तुम पर, फिल किताबी किताब में, अनके, इज़ा जब, समी तुम सुनो, सीन मीम ऐन, समीआ यस्मउ जब तुम सुनो, ये फेरे माजी है लेकिन इस इज़ा की वजह से इस तरह मायने कर रहे हैं, आयातिल्लाही अल्लाह की आयतें, ये प्लूरल है, युकफरू के इनकार किया जाता है, कुफ्र किया जाता है, मजहूल है ये, मुजारे मजहूल, या पर पेश और आखिरी से पहले जबर इसकी पहचान है, बीहा उसका, वयुस्तहज़उ और मजाक उड़ाया जाता है, इस्तहज़ा यस्तहज़िउ से, और ये भी मजहूल है, मुजारे मजहूल, या पे पेश और आखिरी से पहले जबर है, कि मजाक उड़ाया जाता है, बीहा उनके साथ या उनका, फला तो नहीं, तक़उदु बैठो, क़अदा यक़उदु बैठना, ला तक़उदु फेले नहीं है ये तो मत बैठो, माअहुम उनके साथ, हत्ता यहाँ तक के, मत बैठो उनके साथ,
حتیٰ یہاں تک کہ یخودو وہ مشغول ہو جائیں. خا واو داد اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی کسی بات میں مشغول ہو جانا، کسی بات میں بزی ہو جانا، کسی اور بات میں مطلب بزی ہو جانا، اس کے معنوں میں آتا ہے. اور خود نون کے وزن پر آتا ہے خودن، یعنی پانی کی تہ میں اترنا. دوسرے میننگ آتے ہیں بال کی کھال نکالنا، یا لا حاصل باتوں میں پڑھنا، بے وجہ کی باتوں میں پڑھنا. خائد اسم فاعل ہے، یعنی بنا وجہ کی باتوں میں پڑھنے والا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کے فعل ماضی ہیں خوادا، فعل مضارع یخودو خود. فی حدیث بات میں، یعنی کہ وہ مشغول ہو جائیں بات میں، غیری ہی اس کے سوا، اس کے علاوہ. انکم بے شک تم، اذن تب، مثلہم ان جیسے ہوں گے. ان اللہ بے شک اللہ، جامع جمع کرنے والا ہے، جیم میم عین یہ فاعل ہے. منافقین منافقوں کو، جو ڈوئل ہوتے ہیں، ڈوئل پرسنالٹی والے، یعنی اندر سے کچھ باہر سے کچھ. والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا سب کو. نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. الذین وہ لوگ جو، یتربصون انتظار کرتے ہیں، یتربصون انتظار کرتے ہیں، را با صاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تربسا یتربسو تربس فعل مضارع. بکم تمہیں، یا انتظار کرتے ہیں تمہارا، یا انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، یا جو انتظار کر رہے ہیں، بکم تمہارے بارے میں. فَإِن تو اگر کانا ہے، لکم تمہیں، کانا یکونو کن، فتح فتح یعنی جیت، فتح اس کے لغوی معنی ہوتا ہے کھولنا. من اللہ اللہ کی طرف سے. قالو وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نکن ہم نے کہا تھا، کانا یکونو کن سے فعل مضارع ہے، یہاں پہ جزم آ گیا نون پر اس لم کی وجہ سے. کیا نہیں میں نے کہا، کیا نہیں تھے ہم، معکم تمہارے ساتھ، یعنی وہ کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، ماں مطلب ساتھ. وَإِن اور اگر کانا ہوں، للکافرین کافروں کے لیے، نصیبن کوئی حصہ، قالو وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آئے تھے، نستحوذ یعنی غالب آنا، جیت جانا، اوپر ہونا، اس کے معنوں میں آتا ہے. اور اس کے ہا واو زال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ہا واو زال. اور یہ جو ہے نون کے وزن پر جب آتا ہے، حوزن حفاظت کرنا یا نگہبانی کرنا. باب استفعال پر آتا ہے نا، استحواذن مطلب گھیر لینا، غالب ہونا مطلب جیت جانا. تو استحوذا یستحوذ استحوذ، یہ نستحوذو تھا، یہاں پر جزم آ گیا اس لم کی وجہ سے. کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے، جیتنے لگے تھے تم پر. وَنَمْنَعَكُمْ کیا نہیں اور ہم نے منع کیا تھا. یہ مطلب یہ جو ہے یہاں پر جزم ہے نا، یہ اس لم کی وجہ سے، یعنی یہ لم یہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے. اور کیا نہیں ہم نے منع کرا تھا، منع یمنع سے، کم تمہیں، من المؤمنین مومنوں سے، میم نون عین اس کے روٹ لیٹر سے. فاللہ تو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان. حکمہ یحکم فعل مضارع، یوم القیامت قیامت کے دن. ولن اور ہرگز بھی نہیں، یجعل بنائے گا. تو یہ جعلا یجعلو تھا، لن کی وجہ سے یہاں پر زبر آ گیا. اور یہ ہرگز جب لن آ جاتا ہے ہرگز بھی نہیں کے معنی دیتا ہے. اللہ للکافرین کافروں کو، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلاً راستہ، یعنی اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی راستہ نہیں دے گا، کوئی بھی ان کے لیے الزام نہیں بنائے گا مطلب، اور ہرگز بھی نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی الزام یا کوئی راستہ.